Good morning and namaskar to everybody. Welcome back to BBarikOnlineEducation YouTube channel. That's all in your need. प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने समस्ते जानी जे कोमलवती छात्र छात्री मानक जेकोसी भाषा शिखेबा एते सहज साध्य नुहे। आमे जेकोसी भाषा शिखेबा पाई से भाषार माध्यम लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रथमे बुद्धि करवा होछि ताहार प्रथम पाहच। तेणु आमे पिला मानकु एही कोमलमती छात्र छात्री मानकु इंग्राजी शिखेबा पई आमे एक अभियान आरंभ करिछि लर्न एंड एन्जॉय इंग्लिश। आमे ताहार प्रथम भाग अर्थात पार्ट 1 गत वीडियो रे आमे देखिछु जे से वीडियो रे छात्र छात्री माने घरे बा बाहरी बा स्कूल रे जो वर्ड गुड़िक इंग्राजी वर्ड गुड़िक पूरापूरी भाव में परिचित से वर्ड गुड़िक विभिन्न लेटर छात्र छात्री मानक शिखेले। आज यही वीडियो रे यही कोमलमती छात्र छात्री मानक पाई अधिक अधिक लिसनिंग एंड स्पीकिंग रो अभ्यास कराइबा तथा सेमानक मनरे इंग्राजी शिक्षा प्रति इंग्राजी भाषा प्रति अधिक आग्रह सृष्टि करिबा ए वीडियोर मुख्य लक्ष्य अटे। ताहले आमे आजिर वीडियो को आगकू बढ़ाइबा। मोर स्नेहर कुनी कुनी छात्र छात्री माने आमे गत वीडियो रे जो विभिन्न ऑब्जेक्ट गुडी को जानिले विभिन्न वर्ड गुडी को जानिले A for apple, B for ball हमें जो जानिले ताहा मन अछि त नथिबा काहे कि हम पर इंग्रजी शिखिबा ताहिले हमें सही वर्ड गुडी को नै हमें आज एक राइम गाइबा तो माने एही राइम को एन्जॉय करिबो एवं तो माने मध्य हम साथी रे गाइबा को चेष्टा करिबो। ताहिले हमें आगो को जिबा। A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, C for car, C for car, D for dog, D for doll, E for egg, E for egg, F for pen, F for pen, G for gun, G for gun, H for hand, H for hand, I for iron, I for iron, J for juice, J for juice, K for kite, K for kite, L for lion, L for lion, M for mango, M for mango, N for nose, N for nose, O for orange, O for orange, P for parrot, P for parrot, Q for queen, Q for queen, R for rose, R for rose, S for sun, S for sun, T for tiger, T for tiger, U for umbrella, U for umbrella, V for van, V for van, W for window, W for window, X for xerox, X for xerox, Y for yak, Y for yak, Z for Jew, Z for Jew, Y for yak, Y for yak,
for Jew. Z for Jew. ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ରାଇମଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲ ତୁମେ ଯେଉଁ E for apple, B for ball ଏ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲ। ସେହି ଗୋଟି ଗୋଟି ଲେଟରକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଟର ଯେଉଁ A, B, C, D ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। A, B, C, D ଏହିପରି ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ଲାଇନ୍ ଗାଇବା, ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରପର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯଦି ତୁମମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏହି ରାଇମଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। A, B, C, D. A, B, C, D. E, F, G. E, F, G. H, I, J, K. H, I, J, K. L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Q, R, S. Q, R, S. T, U, V. T, U, V. W, X. W, X. Y, G. Y, G. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, G. W, X, Y, G. A, B, C, D, E, F, 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 G. A,